بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدورة التكوينية ديال الإلكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. دونك غادي يكون هذا هو دوزيام اكزرسيس في المونوفازي. دونك هاد ليكزرسيس تيقول لي une installation monophasée alimentée sur 220 volts 50 Hz comprend un moteur de 3 kW ayant un rendement de 0,75 et un facteur de puissance de 0,6. Un second moteur de 4 kW ayant un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8. Il y a le rendement ou le facteur de puissance, la même valeur. Donc la question A. Première question. Calculer les intensités des courants absorbés par chacun des moteurs ainsi que l'intensité totale et le facteur de puissance de l'installation. Deuxième question. On veut relever le facteur de puissance de l'installation en plaçant un condensateur en parallèle. Quelle sera sa capacité si le niveau de facteur de puissance est 0,85? Troisième question. Pour éclairer l'atelier où se trouve l'installation, on utilise des lampes à incandescence. Le facteur de puissance est à l'heure de 0,9. Quelle est la puissance des lampes ainsi que l'intensité totale absorbée par l'installation de l'atelier? Donc l'installation فيها deux moteurs. والموتور عطينا البويسونس utile والرندومون والفاكتور دو بويسونس. دونك هادو هما لي دوني. عطينا الموتور الاول والموتور الثاني. الموتور عطينا البويسونس utile et rendement et le facteur de puissance. Donc on pose la première question. Calculer les intensités des courants absorbés par chacun des moteurs ainsi que l'intensité totale et le facteur de puissance de l'installation. On a le courant de chaque moteur, on a le courant total de l'installation, on a le facteur de puissance total. Donc on a le facteur de puissance total, cos suite égale P sur S. On a la puissance apparente. Pour la puissance apparente, on a la puissance réactive. Donc pour la puissance réactive, on a la puissance active. Donc on commence première question. Question A. On a un rendement égal puissance utile sur puissance apparent. Donc شفناه في الفيديو ديال لي بويسونس. كنتمنى داك الفيديو تكونوا ضبطتو مزيان. دونك غادي نذكركم به. وهذا rendement ديال ماشين الكتريك. كانك تكون عندك واحد لاليمونطاسيون مونوفازي غادي واحد الماشين الكتريك. Donc هذه هي البويسونس ابسوربي هي الطونسيون في الكورون والبويسونس utile مثلا البويسونس ميكانيك ديال الموتور. دونك الروندومون تيغال البويسونس utile والبويسونس ابسوربي. عارفين بان البويسونس ابسوربي هي البويسونس utile بلس سيغما دو بير. هادشي ديجا شفناه في داك الفيديو اللي درنا فيه اللي شرحت فيه لي مزيان. دونك غير كيتذكر بهاد الرولاسيون هاد الروندومون تيغال البويسونس utile سور بويسونس ابسوربي. دونك حنا شنو باغيين البويسونس ابسوربي لان منها ممكن نجبدو لو كورون. Donc puissance absorbée est égale puissance utile sur rendement. Donc puissance utile est égale 3 kW. Ça veut dire 3000 watts sur rendement 0,75. 75. Donc c'est égal 4000 watts. Donc on a la puissance absorbée 1 est égale la tension fois le courant I1 fois le facteur de puissance 1. Donc on dirait le courant I1 est égal quoi? C'est égal puissance absorbée 1 sur la tension fois le facteur de puissance 1. Donc puissance absorbée est 4000. Tension de 120 fois le facteur de puissance des premiers moteurs, on a 0,6. Donc I1 égale 30,30 ampères. Donc واضح. دونك ملي كيقول لك ان موتور لو 3 كيلووات كنعرف بان 3 كيلووات الا ما قالش هو بويسونس اكتيف كنعرف حنا راهي بويسونس يوتيل او بيان بويسونس ميكانيك. دونك حنا كنعرف بان الروندومون هو البويسونس يوتيل بويسونس ابسوربي. دونك نجبدو البويسونس ابسوربي هي الاولى عاد كنخرجو منها لو كورون ديال الموتور. دونك ميم شوز غنديرو الدوزيام موتور. اون rendement égal puissance utile sur puissance absorbée. Donc, puissance absorbée 2
égale puissance utile 2 sur rendement. Donc puissance utile du deuxième moteur, il y a 4 kW. Ça veut dire qu'il y a 4000. Sur rendement du deuxième moteur, il y a 0,8. 0,8. 5000 watts. Donc, on a puissance absorbée 2 égale tension fois le courant I2 fois le facteur de puissance 2. Donc, le courant I2 égale puissance absorbée 2 sur la tension fois le facteur de puissance 2. Donc, il y a puissance absorbée 2 il y a 4000. Tension de 120 fois le facteur de puissance il y a 0,8. Donc, il y a 28,40. 28,40 ampères. Donc, on va le courant I2. واضح؟ Très bien. Donc, on va mettre le courant du premier moteur ou le courant du deuxième moteur. On va l'intensité totale ou le facteur de puissance totale. Donc, باش نخرجوا الكورون توتال خاصنا نخرج بويسونس ابارون. باش نخرج بويسونس ابارون خاصنا نخرج بويسونس رياكتيف. باش نخرج بويسونس رياكتيف خاص يكون عندي بويسونس اكتيف. دونك بويسونس اكتيف توتال قلنا هي البويسونس ديال البروميير موتور بلس البويسونس ديال الدوزيام موتور. دونك بويسونس ديال البروميير موتور توتال اكتيف هي 4000. دوزيام كيستيون هي 5000. دونك 4000 بلس 5000 تيغال 9000 watts ou bien 9 kW. Donc de puissance réactive qui est totale égale puissance active du premier moteur tangente phi1 plus P2 tangente phi2. Donc on a le P1 il y a 4000 tangente cos moins 1 de le facteur de puissance 1 il y a 0,6 plus P2 il y a 5000 tangente cos moins 1 et le facteur de puissance 2 il y a 0,8. Donc puissance réactive à Trojina il y a 9083,33 var. Donc puissance apparent égale racine P total carré plus Q total carré. Donc on a P total il y a 9000 carré plus Q total carré il y a 9083,33 carré. Donc puissance réactive entre Julia il y a 12786,98 20. Donc on va نخرج la puissance apparent سهل باش نخرج le courant total. Donc on a S total égale la tension fois le courant est total. Donc le courant est total égale S total sur tension. Donc c'est égal il est 12786,98 sur la tension de 120. Donc c'est égal 58,12 ampères. Donc il y a le courant total. واضح؟ Donc il a pris le facteur de puissance totale cos phi total égale P total sur S total. Donc P total هي 9000 S total هي 12786,98. Donc le facteur donc c'est égal 0,70. واضح. Donc هذا هو الفاكتور دو بويسونس توتال. Donc d'abord on commence la première question. Calculer les intensités de courant absorbé par chacun des moteurs. Il y a le courant du premier moteur et le courant deuxième moteur. Ainsi que l'intensité totale. Donc on a calculé le courant total هو 58,12
8,12 et le facteur de puissance de l'installation. وهذا cos phi total égale P sur S total égale 0,70. Donc, انتهينا من première question. غندوزو deuxième question. On veut relever le facteur de puissance de l'installation en plaçant un condensateur en parallèle. Quelle sera sa capacité si le nouveau facteur de puissance est 0,85. Donc هذه déjà شرحناها. نحاول نذكروا بها. فوالا وهذه قلنا عندنا واحد لاليمونطاسيون مونوفازي وعندنا واحد لانستالاسيون الكتريك. دونك هاد لانستالاسيون هذه هي اللي عندنا هنايا دو موتور. عندنا ان موتور او ان سكوند موتور. دونك عندهم فاز اي نوتر. دونك دابا السؤال شنو قال لك؟ قال لك اون فو رولفي لو فاكتور دو بويسونس دانستالاسيون اون بلاسي ان كوندونساتور اون باراليل. دونك قال لك بغينا نرولفي الفاكتور دو بويسونس. دونك درنا واحد برونشينا واحد الكوندونساتور اون باراليل مع لاليمونطاسيون. دونك قال لك كال سوغا سا كاباسيتي، يعني شحال الفالور ديال هاد الكوندونساتور، شحال الكاباسيتي ديال الكوندونساتور. دونك شفنا الرولاسيون باش نكالكوليوها. دونك غير ذكرتكم بهذا السؤال هذا. دونك حنا دائما كنعرف بان سي تيغال بي طونجونت في موان بي طونجونت في بريم سور اي او كاري اوميغا. قلنا هاد بي راه هي بي توتال. دونك تيغال بي توتال طونجونت كوس موان 1 ديال في اللي هي هاد كوس في توتال هي كوس موان 1 ديال 0.70 موان طونجونت كوس موان 1 ديال في بريم اللي عطينا هما 0.85 سور اي او كاري اوميغا. اي او كاري هي 220 فوا 2 بي. قلنا بي هي 3,14 فوا لا فريكونس اللي هو 50 هرتز. دونك لا كاباسيتي سي تيغال 236,91 ميكرو فاراد. واضح؟ دونك قلنا سي تيغال بي طونجونت في موان بي طونجونت في بريم سي او كاري اوميغا. دونك قلنا عملت بي، عندنا بي توتال. بي توتال قلنا هي 9000. دونك طونجونت كوس موان 1. دونك في هي هاد في هادي هي في توتال. دونك درنا ليه كوس موان 1 ديال 0.70 وعاد درنا طونجونت ديالها موان طونجونت كوس موان 1 ديال في بريم اللي هي 0.85. دونك درنا كوس موان 1 ديالها درنا طونجونت. دونك سيغ او كاري اوميغا. اي او كاري هي 220 و اوميغا قلنا هي 2 بي اف. دونك 2 و البي هي 3.14 و اف هي لا فريكونس تيغال 50 هرتز. دونك لا فالور فينال تعطيني 236,91 ميكرو فاراد. واضح؟ دونك دابا غندوزو دانيير كيسيون. دونك هاد الكيسيون الاخر راه واحد الكيسيون اللي هو بياج. دونك خاصنا نركزو معاه مزيان. سي قالك pour éclairer l'atelier où se trouve l'installation on utilise des lampes. قالك الا بغيت نضوي على واحد لاتولي ولا واحد المشغل غادي نستعمل واحد البولات ان كونديسونس. يعني هاد الكونديسونس هو واحد لو تيب ديال لي لامب. لو فاكتور دو بويسونس اي ا لور 0.9. دونك عطانا الفاكتور دو بويسونس. قالك quelle est la puissance des lampes ainsi que l'intensité totale absorbée par l'installation de l'atelier. دونك الانستالاسيون اللي كانت عندنا شنو فيها؟ فيها دو موتور وفيها 5 لامب ايدونتيك. دونك حسبنا حنا البويسونس توتال ديالها لقيناها 9000. مي دابا بغينا نزيدو واحد البولات. قال لك شحال البويسونس ديال البولات اللي غادي نزيدو؟ قال لك بور لاتولي سو تروف لانستالاسيون نوتيليز دي لامب. غادي نستعملو واحد اللامب عندي كونديسونس لو فاكتور دو بويسونس ديالها هو 0.9. دونك شحال البويسونس توتال؟ دونك باش نفهمو مزيان هاد السؤال غادي نديرو تريانغول دو بويسونس. دونك الا كنا متمكنين مزيان من تريانغول دو بويسونس المونوفازي غادي نكونو تمكنا منه مزيان. يعني المونوفازي كامل كيتبنى على تريانغول دو بويسونس. واضح؟ دونك عندنا هذا هو التريانغول دو بويسونس. عندنا هذا هو الفاكتور دو بويسونس. puissance apparent, puissance réactive et puissance active. Très bien. Donc on a P total هي هذه. كي توتال حسبناها. اس توتال حسبناها. والكوس في توتال تا هو حسبناه. مي دابا قال لك غنزيدو واحد pour éclairer l'atelier où se trouve l'installation on utilise les lampes incandescence. غادي نزيدو واحد لامب incandescence هي هذه. دونك puissance réactive ما غاديش تبدل ليا.
غتبقى هي النيت. دونك شنو اللي تبدل لي هنايا؟ تبدل لي هي لا بويسونس اكتيف، زادت لي واحد بي ال ديال كونديسونس، وتبدلات لي لو فاكتور دو بويسونس. دونك كنا كانت عندي هاد لونغل، دابا غتولي عندي هاد لونغل هادي هي اللي في بريم، راه عطاونا هما 0.9. واضح؟ دونك الا بغينا بي ال خاصنا نحسبو بي توتال فينال موان تيغال بي توتال انيسيال بلس بي ال. واضح؟ تري بيان. دونك قلنا بي ال تيغال بي توتال فينال موان بي توتال انيسيال. دونك خاصنا نخرجو هاد بي توتال ديال اللي كانت عندنا وديال لي لومب اللي زدنا باش نقصو منها البي توتال اللي كانت عندنا. دونك هما عطينا لو فاكتور دو بويسونس تيغال 0.9، يعني كوس في تيغال 0.9، يعني كوس موان 1 0.9 تيغال 0.45. دونك غنديرو طونجونت ديال 0.45 شحال غادي يخرج ليا 0.48. دونك حنا كنعرفو بان بويسونس رياكتيف اللي هي متبدلاتش كانت عندنا هي هادي بقات هي النيت كي تيغال بي توتال طونجونت في. دونك شنو تبدل عندنا؟ تبدلات عندنا الفاكتور دو بويسونس، دونك غنديرو في بريم هي هادي اللي حسبناها. عندنا كوس في تيغال 0.9، دونك كوس في بريم هي 0.40، ودرنا طونجونت في هي 0.48. دونك بي توتال قلنا هي 9000 فوا طونجونت في بريم donc P total égale Q total sur tangente phi prime. donc tangente phi prime هو 0.48 و Q total قلنا عندنا متبدلاتش، يعني بقات هي النيت اللي هي 9083.33 sur tangente phi prime اللي هي 0.48. donc تيغال كوا؟ تيغال هي 18923.60. دونك دابا خرجت البي توتال، يعني هي هادي. دونك دابا ملي خرجت البي توتال غادي نقص منها البي توتال ديال الانيسيال اللي كانت عندي هي 9000 وغادي نلقى لا بويسونس بي ال. دونك بي ال تيغال بي توتال فينال موان بي توتال انيسيال موان بي توتال انيسيال. دونك تيغال 18923.60 moins 9000 تيغال لقيت هي 9923.60 واط. دونك واضح كيفاش لقيتها؟ دونك قال لك بوغ نرجعو للسؤال بوغ كليغي لاتولي او سو تروف لانستالاسيون نوتيليز دي لامب ان condensance. Le facteur de puissance atteint 0.9. Quelle est la puissance des lampes ainsi que l'intensité totale absorbée l'installation de l'atelier. Donc, on a le triangle de puissance, c'est-à-dire P initial, c'est P total. Donc, on a les lampes de condensance. Il y a une puissance جديدة. Donc, puissance réactive, c'est هي النيت. شنو اللي تبدل عندنا؟ تبدل عندنا البويسونس اكتيف وتبدلات عندنا الفاكتور دو بويسونس. فاكتور دو بويسونس 0.9 راه عطاو لينا، دونك بقات لنا غير بي ال. دونك الا بغينا بي ال راه هي البويسونس توتال فينال موان بويسونس توتال انيسيال. دونك باش نخرجو بويسونس توتال انيسيال ديجا لقيناها 9000، دونك خاصنا غير بويسونس توتال فينال. واضح؟ دونك حنا كنعرفو بان بويسونس رياكتيف تيغال بي طونجونت في. دونك هاد في هادي عندنا كوس في تيغال 0.9، دونك في هي كوس موان زائد 0.9، دونك طونجونت ديال كوس موان 0.9 ديجا لقيناها هي 0.48. دونك هادي خرجناها. و بويسونس رياكتيف قلنا راها متبدلاش بقات عندنا هي النيت راه هي 9083.33. دونك خرجنا منها بويسونس توتال اللي هي هادي تيغال كي توتال سيغ طونجونت في بريم. كي توتال هي هادي طونجونت في بريم هي هادي حنا خرجناها. دونك من بعد ما خرجنا بي توتال فينال لقينا بان بي ال هي بي توتال فينال موان بي توتال انيسيال
دونك خرجت ليا هي 9923,60 واط. دونك نتمنى يكون السؤال واضح، لان ليكزارسيس ديال المونوفازي خاصك تكون متمكن من تريانغول دو بويسونس، يعني يا اما كتزاد بويسونس اكتيف يا اما كتزاد بويسونس رياكتيف كما غنشوفو في ليكزارسيس سويفون. دونك نتمنى نكونوا فهمنا مزيان هاد ليكزارسيس، نتمنى انكم تنقلوه وتعاودوه وتفهموه مزيان. دونك كي لا طيل عليكم نقف عند هذا الحد لنكمل فيما بعد، ولذلك الحين استودعكم الله لله صالح ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.